Padre Cristo, hermanos, Praise the Lord, siento church. en mi ser que hay contentamiento, hermanos, en el pueblo. There is joy in the house of the Lord. El pueblo del Señor se siente alegre The people of God feel porque el Señor happy está aquí because the Lord is en here este lugar. in this place. Desde que comenzamos este culto, hermanos, Since we've known that se joy, empezó a sentir la presencia del we have Señor. began to feel the presence of the Lord. Y realmente a eso hemos venido, hermanos, a traer nuestras cargas, And that's what we're supposed to do, bring our burdens, a presentárselas delante del Señor, to present ourselves before God, nuestras peticiones our petitions que cada uno de nosotros traemos para Dios. that each one of us has for God. Porque nosotros siendo humanos, Because us being human, hay cosas que están fuera de nuestro alcance. there are things that are out of our control. Pero tenemos al Señor de señores But we have the Lord of Lords y Rey de reyes, and hermanos. King of Kings. Amén. Amen. El que hizo el cielo, la tierra y el mar The one who made the earth, heavens, y earth, todas and las cosas que hay en ello. and all the things that are in it. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitarlo, hermano, que abra la palabra de Dios en Efesios 2. I'm going to invite you to go to the book of Ephesians, chapter 2. 2:4, hermanos. 2:4. Todos los que traigan Biblia, Everyone that has a Bible, los invitamos, ¿verdad?, para que la abran. Gracias, hermano. Y si ve que su compañero, ¿verdad?, no trae Biblia, pues acérquese a él, hermano, ¿verdad? and if you don't have your Bible, get close to someone who does, Y como buenos hermanos, or it's also on the screen. leamos la escritura. Praise God. La palabra del Señor dice así, hermanos. The Word of God says like this: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, But God, who is rich in mercy because of His great love, con que nos amó, with which He loved us, lo voy a leer todo y luego- aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. it says, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Amén. Amen. Vamos a hacer una oración, hermanos. Gracias te damos, We're Señor gonna pray. Jesús, por tu grande amor y por tu grande misericordia, Padre. Nos presentamos delante de tu presencia. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, para que tu palabra llegue y penetre el corazón de mis hermanos y la visita también que ha venido en este día, que tú has traído, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermanos, glorificando el nombre de Sí. Dios. Amén, hermanos. Amen. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que en otro tiempo, ¿verdad?, cuando vivíamos The Word of God says that when we other time, conforme a la carne, according to our flesh, conforme a la corriente de este mundo, conform to the ways of this world, la corriente de este mundo porque because así aprendimos. that's how we learned. Desde que fuimos niños, Since we were children, aprendimos cómo papá we learned as parents se comportaba, how they behaved, cómo nuestra madre se comportaba también, how they also behaved, las tradiciones, the traditions, las cosas cotidianas del diario vivir, the common everyday things of life, las repetíamos nosotros por naturaleza, and we repeated these things porque éramos hijos de Dios. because Perdón, porque éramos hijos de la ira, dice la palabra de Dios. it says because we were children of wrath, Porque repetíamos todas las cosas malas. because we did all these bad things, Todo lo malo que aprendimos, all the bad things that we learned, eso aprendimos. that's what we learned. Y cuando fuimos grandes, And when we las llevamos a cabo changed, y terminamos por hacer muchas cosas malas. when we continue to do all these bad things. Y por eso dice la Biblia que en otro tiempo And that's why the Bible says that in another time, estábamos muertos we were dead en vuestros delitos in our delights y pecados. and sins. Y por eso presenté este versículo que dice, And pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, and that's why I presented this verse at the beginning. But God, who is rich in mercy because of His great love with which He loved us, aun estando nosotros muertos even us being dead en pecado, in trespasses or sins, nos dio vida
made us alive con Cristo Jesús. together with Christ. Y por gracia, hermanos, somos salvos. And by grace we are saved. O sea, no es por nuestras fuerzas, It's not by our strength. no fue porque hicimos algo bueno It's not because we did anything good o porque hicimos obras buenas or because we did good works o algún día tuvimos un comportamiento bueno. or one day we had a good behavior. Porque la Biblia dice que estábamos muertos Because the Bible says that we were dead en nuestros delitos y pecados. in our delights and sins. Y podrá decir uno, pues, ¿cuáles delitos? And one can say, well, which delights? ¿Cuáles pecados? Which sins? Pues íbamos siguiendo por naturaleza la corriente de este mundo. Well, we naturally follow the ways of this world. Aprendimos a tomar, We learn to drink, a fumar, to smoke, otros a drogarse, others to do drugs. otra gente aprendió a prostituirse, Other people learned how to become a prostitute, a adulterar, to adulter, a to fornicar. fornicate. Otros se fueron por el lado de la hechicería Others went to magic y la idolatría and idolatry y otras perversidades más. and other perversities. Porque íbamos siguiendo, hermanos, la corriente de este mundo. Why? Because they were following the ways of the world. Es como una cadena que te va jalando It's like a train that's pulling you y te va diciendo, sigue por ahí. and it's telling you, continue going through that way. Pero un día, hermano, But one day, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, us being dead in our delights and sins, apareció la gracia de Dios, the grace of God appeared, la misericordia de Dios. the mercy of God. Y ahora somos salvos, hermanos. And now we are saved Tenemos la salvación We por have medio salvation de nuestro Señor Jesucristo. because of Jesus Christ. Por eso dice que con ese grande amor, And that's why it says, because of that great porque de love. tal manera amó Dios al mundo, Because for God so loved the world que dio a su único hijo, that he gave his only a son, su único hijo his only unigénito, son, begotten son, para que todo aquel so that all who believe, que en él crea that would believe in him, no se pierda, mas tenga shall una not vida be lost, but eterna. have eternal life. Amén. Amen. Y nosotros creímos en ese hijo, hermanos. And we believe in that son. Hay gente que solamente cree en Jesús There are people who don't believe in Jesus y oyen de Jesús and they hear about Jesus y dicen, sí, Jesús and they say, vino yes, Jesus. y murió en una cruz And he died on the cross y derramó su sangre. and he poured out his blood. Pero la gente, hermanos, But people sigue en este mundo continue in this world, caminando walking, conforme a la corriente de este mundo. conform to the ways of this world. Le decía yo a una persona, I told a person, mira, look, cuando sucedió lo de la pandemia, when everything happened about the past, la gente estaba mirando, hermanos, people were watching cómo sacaban la gente de los hospitales, how people were going into the hospitals. los sacaban en camiones, They took them out by the buses. miles y miles y miles de muertos. Thousands and thousands dead. Y ni aún así la gente And even like that, se acercó a Dios. people got close to God. Y esa gente, hermanos, hasta el día de hoy, And those people to this day, sigue cautiva en el mundo, they went away from God and they are still captive by the world, alejados de la vida de Dios. away from the life with God. También le decía, creo que le dije a una hermana aquí, le dije, mira, hermana, las cosas se van a poner tan difíciles, And I told the sister here that the things are going to get very difficult, tan tenebrosas, so hard, que la Biblia habla that the Bible speaks de que un about, día se van a abrir los abismos de la tierra that one day the earth will open up y saldrán langostas and bugs will come out, locusts, diabólicas con cuerpos de caballo, hombre, cara de hombre, Diabolic things. cola de escorpión, with the face of a man and the tail of a y scorpion. van a atormentar a la gente, dice la palabra de And it's going Dios. to torment the people, says the word of God. Y los reyes y los capitanes And the kings and captains se esconderán sobre las peñas, sobre las cuevas, will hide in the caves y van a maldecir a Dios. and they will curse God. Y dice la Biblia, y ni aún así se arrepintieron, And it says in the Bible that they still didn't repent. ni aún así clamaron a Dios, Not even like that, they cried out to God. sino que endurecieron sus corazones para con Dios. But they hardened their hearts with God De tal manera, hermanos, in such a way que nosotros los que estamos aquí, that us that are here, los que creemos en el Señor, that believe in God, los que creemos que realmente Jesucristo fue crucificado en una cruz we believe that Jesus Christ was crucified on the cross y que nosotros lo hemos aceptado por misericordia, and that we've accepted him through mercy. lo hemos aceptado, hermano, porque la palabra del Señor dice que Él nos mandó llamar. That we accept it because he called out for us. Y también de alguna forma, hermano, el Señor oyó nuestro clamor. And in one way, the Lord heard our cry.
Pero ¿cómo, hermanos? But how? Estando nosotros aún muertos en nuestros delitos y pecados, Us even being dead in our delights and sins, cuando ya no podíamos vivir más esta vida, when we couldn't live this life anymore, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado because the word of God says, for the wages of sin is muerte. death. La paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. Romanos 6:23. Romans 6:23. La paga del pecado es la muerte, The hermanos. wages of sin is death. Y en ese caminar ahí estábamos tú y yo And in this way, you and I muertos were dead, conforme a nuestros delitos y pecados. conformed to our delights and sins. ¿Por qué? Porque la muerte, cuando estás muerto, conforme vas guiando la corriente de este mundo, And why? Because when you're going in the way of this world, dice la Biblia que Satanás, el diablo, the Bible says that Satan, the devil, tiene engañado a todo el mundo, has confused the whole world. porque él es el Dios de este mundo. Because he is the God of this Así lo world. presenta la Biblia. That's how the Bible presents Es it. más, él le ofreció todos los reinos a Jesucristo. He offered all the kingdoms to Jesus. Le ofreció todos los reinos y tan solo se le inclinare. He offered all these kingdoms if Jesus would bow down to him. Y él dice que él tiene engañado a todo el mundo. And it says that he has the whole world confused and Y yo quiero deceived. que usted entienda, hermano, amigo, And I want you to understand, que brethren nosotros and friends, estamos ahí, that we were there, engañados. confused, deceived. ¿De qué manera? In what way? Oye, hermano, el hombre hoy en día está viviendo en adulterio Man nowadays living in adultery y sigue creyendo en Jesucristo, and continues believing in Christ, pero no se aparta del adulterio. but doesn't separate from adultery. Mujeres y hombres Women and men consultan la hechicería, consult with people who do magic. practican la hechicería They practice this witchcraft y pronuncian el nombre de Jesucristo, and they pronounce the name of Jesus, pero no son salvos, but they're not saved porque ellos invocan demonios, because they invoke demons, pero no te lo dicen. but they don't tell you Y that. tienen santitos y tienen imágenes y muchas cosas And they ahí have their little saints, different images there, y hacen muchas maldades a través de la brujería. and do many evils through witchcraft, Muertos conforme a sus delitos dead according to their delights y pecados. and sins. Y en esa corriente estábamos tú y yo. And in that way was you and I. Y el matrimonio estaba destruido. And the marriage was destroyed. Seguías creyendo en Dios, You continued believing in God, pero engañabas a tu mujer, a tu esposo. but you would yell and hurt your husband or wife. Creías en tenías tus hijos, You had your children. los querías, los adorabas, You loved them, pero también los maldecías. but you also cursed them. Maldecías al esposo, You curse your spouse. maldecías a tu madre, You curse your parents, maldecías a tu padre. your father and mother. Y esa gente sigue creyendo en Dios. And those people continue believing in God. Y en esa vida vivimos muchos de nosotros, hermanos. And in that life, many of us lived. Hay quienes están aquí que tal vez llegaron hasta golpear a sus padres. There are people here who maybe even hurt their parents. Maldijeron a sus padres en vida They cursed their parents' lives. y siguen creyendo en Dios. And they continue believing in God. Pero la Biblia, hermanos, no nos marca así el camino con Jesús. But the Bible doesn't mark our walk with Jesus that way. Cuando nosotros decimos que Él nos dio vida, When the Bible says that He gave us life, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, when we were dead in our delights and sins, y dice que juntamente con Cristo and it says that together with Christ, hemos resucitado. we have resurrected. Dice la Biblia que cuando nosotros creímos, The Bible says that when we believed, hemos nacido de nuevo. we were born again. La salvación Salvation que Él nos ha dado. that He has given to us. Pedro dijo que el bautismo que corresponde ahora But he said the baptism now corresponds a esto to this. nos ha dado la salvación. He has given us salvation. Amén. Amen. Y nos lleva a una nueva conciencia And it para takes con us to Dios. a new conscience with God. O sea que cuando nosotros practicamos un día el bautismo, cuando nosotros le dijimos a Jesucristo, When we got baptized one day and we told Jesus, yo he entendido que tú moriste por mí en una cruz, I understand that you died for me on a cross, que tú derramaste tu sangre preciosa por that you amor a poured out mí. your precious blood for love for me. Ahora yo entiendo And now I understand que yo he vivido fuera de tus mandamientos, that I have lived outside of your commandment. no he vivido tu palabra, I haven't lived in your word. he vivido equivocado. I've lived a deceived life. Ahora sé que moriste por mí en And esa now cruz I know that you died for me on that cross para que yo tenga vida so that I can have life. y la tenga en abundancia. And I have it in abundance. Porque la Biblia dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Because the Bible says that the enemy came to kill, steal, and destroy.
Y él te quiso matar a ti también. And he wanted to kill you as well. Y te quiso robar. And he wanted to steal from you as Y a well. muchos le robó la felicidad. And to many he stole happiness. Muchos de ustedes se separaron de la mamá, del hermano, Many were separated from their parents or from their siblings, del tío, from their families, de amigos, from friends, por algún motivo. for one motive or Por another. ambición. For Por ambición. ambition. O porque un tiempo te enriqueciste. Maybe times where you've got into money Y el orgullo y la vanidad and pride and vanity came in. te separó de tu familia. You went away from your family. Otros por envidia, Others because of envy, por celos, because of jealousy, por contiendas. because of fights. Se han separado de sus hermanos, de They sus hermanas. separated from their brothers and sisters. Y así los tenía el diablo. And even then, Él vino a robarte that's how the devil a is. He matarte came to steal, y a kill, y a and to destruirte. destroy you. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en But abundancia. Jesus Christ came to give us life and life in abundance. Y Él quiere que nosotros, hermanos, tengamos la paz, And he wants us to have peace, la felicidad en nuestros happiness corazones, in our hearts, que nosotros estemos gozosos de que somos hijos de Dios. that we would be rejoicing that we are children of God, Que nosotros vayamos caminando conforme a su palabra. that we go walking according to his word. Porque dice la palabra, porque somos hechura suya, Because the word says that we are creados en Cristo Jesús created in Christ Jesus para buenas obras, for good works, las cuales Dios preparó de antemano which God had prepared beforehand para que anduvieras en ellas. so that you would be in them. O sea, hermanos, Or, que si nosotros como cristianos so us as Christians, decimos que somos de Jesucristo, we say that we are of Jesus que Christ, somos cristianos, that we are Christian, debemos tener obras buenas en nosotros. we should have good works in us. Debemos caminar con amor, We should walk with love, con gozo, with joy, con with felicidad, happiness, paz, with peace, con el Espíritu de Dios. with the Spirit of God. Amén. Amen? Porque el gozo del Espíritu es Because paz, the fruits of the Spirit amor, is joy, love, benignidad, kindness, fe, faith, confianza. trust. Y el espíritu del anticristo, hermano, And the spirit of the Antichrist es todo lo contrario. is all the opposite. El espíritu del anticristo viene a traerte amargura, The spirit of the Antichrist brings you bitterness, que es infelicidad, unhappiness, tristeza, sadness, dolor, pain, envidia. envy. No te gozas de nada. You don't rejoice in anything. Puede estar el culto en su plenitud, como al principio nos estábamos gozando. Además, nunca yo había mirado todos los hermanos aquí enfrente. It could be like the way the service started off with all the brothers here in the altar. I've Cuando never se seen it estaba like moviendo el Espíritu Santo en este Spirit lugar, was moving yo in tenía this ganas de place. brincar. I wanted to preach. Siempre he tenido ese deseo, pero por vergüenza no brinco. I've always wanted to jump up because of Y ahora que embarrassment, I quería don't. brincar, pues no puedo por mi pierna, por mi And now that I pie. wanted to jump, I Y can't because of miraba my al leg. hermano Luciano cómo brincaba, al pastor cómo se movía aquí. And I saw Brother Luciano how he would jump y and cómo Pastor how he would hermanos run. empezaron a brincar. And how everyone started to jump. Un espíritu de paz, de felicidad, A de spirit of gozo. peace, Hermano, a happiness, lo que joy. venimos, What we came for. que solamente lo produce el Espíritu Santo. Only the Holy Spirit produces that. Que solo lo produce Dios en nosotros, hermano. Only God can produce that in us. Pero el espíritu, hermano, del anticristo, lo vuelvo a repetir porque creo que es importante. But the spirit of the Antichrist, I'll repeat it again because I believe it's important. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos, hermanos, engañados. Because God doesn't want us to live deceived. En otro tiempo vivimos engañados. In another time we live deceived. Pero ahora que somos hijos de Dios, But now that we are children of God, que Dios te ha dado de su Espíritu Santo. God is giving you of His Holy Spirit. Dios nos guía, God guides us. nos dice a través de su palabra He tells us through His word que avivemos. that we will encourage. O sea, cuando tú vienes desde tu casa, When you come from your house, debes de venir con una mentalidad you should come with the mentality de que algo va a suceder en la iglesia. that something's going to happen in the church. Sí, amén. De que algo va a suceder en la That iglesia. something's going to happen in church. Y que Dios te invita a que avives el don. And that you would activate the gift. No dice la palabra apaga el don.
The word doesn't say to turn off the gift. Aviva, fíjese bien, aviva el don que hay en It ti. says to turn on the gift that is within you. No te dice, estés de chismoso o de chismosa aquí en la iglesia. It doesn't say to be gossiping in the church. No te dice, estés distrayendo a los demás. It doesn't say to be destroying the rest. No te dice que tu mente esté allá en tu casa a ver si los frijoles se quemaron. It doesn't say to think about what's at home if the beans are burning O pensando que va a ser el día de mañana. or what you're going to do tomorrow. El Espíritu de Dios, The Spirit of God, el que aviva el don del Espíritu Santo, the one who lives in the Spirit of God, el que tiene el amor de Dios that has the love of God, y el que realmente quiere salir de aquí, de este lugar diferente, and that wants to leave this place different. todo está mirando. Everyone is watching. Está, Or he's watching everything. está la alabanza, This song, están las acciones de gracias, their thanksgiving. todo lo está recibiendo. He's receiving everything. Todo lo puede en Cristo que lo They can fortalece, do all hermano. things through Christ who gives them strength. Para eso nos ha llamado el That's Señor, what the hermano, Lord has called quitando us for. todo espíritu de amargura, To rebuke all spirit todo of espíritu de bitterness, tristeza, all spirit of sadness. todo lo que no pertenece a Dios tiene que Everything that salir doesn't de belong este to God lugar. needs to leave from this place. Todo pensamiento contrario a la palabra de Dios, hermano, All thought tiene that que huir against de the word este of God lugar. needs to leave. Josué dijo, mi casa y yo seguiremos a Jehová. Joshua said, "For my house and I will Mi serve the casa y Lord. yo seguiremos For a my Jehová. house and I will serve the Lord." Amén. Amen. Tenemos que disponer nuestro corazón cuando salemos de casa, hermano. We need to put that in our hearts when we leave our house. Tenemos que avivar el don del Espíritu Santo. We need to activate the gift of the Holy Spirit. Tenemos que avivar el don del Espíritu Santo, hermano, aleluya. The gift of the Holy Spirit. Pablo le dijo a Timoteo, Paul told Timothy, tienes que avivar el don del Espíritu Santo que hay en ti. you have to activate the gift of the Holy Spirit that is within you. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos. Because the Lord has not given us a spirit of fear. El espíritu de cobardía estaba en otro tiempo, The spirit of fear was in another time. sino nos ha dado un espíritu de poder, But He's given us a spirit of power, de amor, of love, de dominio propio. and of a sound De mind, dominio propio. of self-control. Yo me puedo dominar en esta iglesia. that I can dominate. Yo me puedo parar aquí enfrente. I can be up here. Usted se puede parar aquí You enfrente can stand up here, y tiene que usar ese espíritu and you have to use that spirit de dominio propio. of self-control. Mi mente My mind me guía conforme a lo vivido de Dios. guides me in the things of God. Yo vine a gozarme y me I voy came a to gozar. rejoice, and I'm going to rejoice. Yo vine a recibir palabra de I came Dios to y receive la a voy word a from God, recibir, and I'm going to aleluya. receive a word Dominio from God. propio. Self- El dominio propio es para vencer toda la basura, todos los dardos del enemigo que te avienta a tu mente. Self-dominion to overcome all the darts that the enemy throws at you. Voy a empezar a cerrar mis oídos I'm going to begin to open my ears a palabras que no me convienen. or to turn it off to the things that are not. Voy a cerrar mis oídos I'm going to close my ears a esos chismes to the gossips que hablan del hermano, que hablan del hermano. that they speak about the brother or the sister. Usted tiene que usar el poder, el dominio propio para You have to decirle a su use hermano, a su self-control hermana, to tell the brothers and sisters. ¿sabes qué? No me hables más del hermano, You know what? Don't ni talk de la to me hermana, about ni the del brother, pastor, about ni de the la sister, pastora, about the ni de los pastor, ministros, ni de pastor's los wife, the ministers, que cantan en la the iglesia. ones who sing. Háblame de Cristo. Talk to me about Christ. Si alguien se te acerca con un chisme, hermano, If somebody comes to you with a gossip, si esa persona realmente está preocupada por el hermano, por la hermana, if that person is really worried about the brother or the agárrala sister, de la mano grab them by the hand y dile, ¿sabes qué? Vamos a ir a la casa de la hermana o del hermano and tell them, you know what, we're going to go to their house. y vamos a orar por él. ¿Qué And te we're gonna parece, pray hermano? for them. Espíritu What do de you poder, hermano, y The no de spirit of cobardía. power and not of Espíritu fear. de dominio The propio, spirit of aleluya. self-dominion. A eso nos ha mandado el That's what the Lord Señor, has given us. para ser To diferentes. be different. Vamos a ser diferentes en esta iglesia, We're hermano. going to be different. in Vamos a church. caminar juntamente con We're going to Cristo. walk together with Christ. Hemos resucitado juntamente con Cristo, We hermano, are por resurrected gracia. together with Christ, with grace. Por gracia somos Because of salvos. grace we are saved. No podemos descuidar una salvación tan grande, aleluya. We cannot abandon a salvation that has been given to us. Además de eso, hermano, dice la palabra que Él nos ha dado poder And even the word of God says that He has para given us ir y power predicar to el go and Evangelio. preach. Si estamos vivos, fíjese bien lo que le voy a decir. Take a look at what I'm going to say. Tenemos una salvación. Jóvenes, We have a tienen salvation. una salvación. Young people, you have a salvation. Despójese de todo lo que le está estorbando. Get rid of everything that's bothering you. Celulares, Cell phones, internet, internet, Facebook, Facebook,
y las otras plataformas, other Instagram, platforms, Instagram, TikTok. no siga más esclavo de ese celular. Don't be a slave to your cell phone. Yo le digo a mis hijos, ¿saben qué? No I tell sean my children, esclavos. don't be a slave. No sean esclavos de ese Don't be a celular. slave to the cell phone. Los jóvenes siempre están metidos ahí en el The celular, young people are always in their cell phones, mirando no sé qué cosas. looking at I don't know what kind of things. Si tú le preguntas a un joven cuántas alabanzas o cuántos versículos de la Biblia o si ha leído la Biblia, nomás se va a reír. If you ask a young person how many Bible verses or how many chapters they've read, they're just going to laugh. Y se están descuidando de la salvación que Dios les ha dado, And they're not taking care of the salvation that God has given them, de la misericordia que Dios nos dio. of the mercy that God has given. Y por eso, hermanos, debemos de seguir nosotros practicando. And that's why we should continue practicing. Decía yo el otro día cuando aquel hombre invitó al pueblo de Israel a levantar las murallas. I was talking about the young man who rose up the walls. Les decía que tenían que pelear por sus casas, And he said that he had to fight for their house, for por their sus homes, hijos, for their children, por sus esposas, for their spouses, por sus familias. for their families. Y es lo mismo, hermano, que debemos hacer nosotros, seguir luchando And it's the same thing that we need to do to continue fighting hasta el final, hermano. until the end. Porque Jesucristo, hermano, vino a buscar Because Jesus Christ came to seek, y a salvar to save lo que se había perdido. what had been lost. Y nosotros estábamos perdidos. And we were lost. Y Cristo nos encontró, hermano. And Christ found us. Dice la palabra del Señor que no fuimos nosotros los que por nuestra propia voluntad llegamos a esa puerta. The word of God said that it wasn't through our own will that we came through those doors. Y aunque alguien te invitó, That even though someone invited you, porque fue el Señor el que usó sus labios because it was the Lord who used their mouth, de ese hermano o de esa hermana para que from tú that vengas a la brother, that iglesia, sister, for you to come to this place, porque tú estás perdido. because you were lost. Porque, hermano, la salvación, Because the salvation, el derramamiento de sangre que Jesucristo dio the pouring out of blood that Jesus gave en aquella cruz, in that cross, el mundo estaba perdido. the world was lost. El mundo no adoraba a Dios. The world did not worship God. Lo poquito que creían The little bit that they believed de Dios, of God, se habían olvidado de Dios. they had forgotten about Ya God. nadie lo alababa, No one worshipped ya him. nadie lo glorificaba. No one glorified him. Estaban como en los días de Noé, que cada quien It was like in the days of Noah that everyone, comían y they bebían ate, that they drank, y hacían con sus vidas lo que querían. and they did whatever they wanted with their lives. Se casaban, se descasaban, They were married, they divorced, se levantaban, se drogaban, they got up, they drugged themselves, adulteraban, they pecaban, adultered and sinned, y no había un Dios, perdóname. and there wasn't a forgive me God. Al contrario, su mente continua era de mal en mal. It was the opposite. Their minds were worse and worse. Y así estaba el mundo perdido, hermanos, sin Dios. And that's how the world was Pero dice lost la without Biblia- God. But the Bible says Que para eso apareció el Hijo del Hombre, that that's why the Son of Man came. para buscar y salvar lo que se había To perdido. seek and save what had been lost. Y tú y yo, hermano, estábamos perdidos en And otro you and I tiempo. were lost in another time. Mas ahora, hermano, Dios nos But ha now- reconciliado con Cristo. We have been reconciled with Christ. Y juntamente con Cristo, hermano, hemos sido levantados, dice la palabra. And together with Christ, we have been raised up, Levantados aún estando nosotros muertos even us being dead en pecados. in sin. Nos dio vida juntamente con Cristo. He gave us a life with Christ. Y por gracia Because of grace, somos salvos we are ahora. saved. Den un fuerte aplauso al Give Señor, a strong hermano, hand praise to aleluya. the Lord. El viejo hombre tiene que morir, hermanos. The old man has to die. Estamos en una lucha. We're in a battle. Yo sé que usted está en una lucha. I know that you are in a fight. El hombre viejo le dice no. The old person you were says no. El hombre nuevo le dice sí. The new man says Quiero yes. seguir hablando de Cristo. I want to continue talking about Quiero Christ. seguir predicando de I want Jesucristo. to preach about Christ. Quiero seguir sintiendo el Espíritu Santo de Cristo. I want to feel the Holy Spirit of Christ. El hombre viejo le dice vete a las drogas, The old man says go to drugs, vete al alcohol, go to alcohol, golpea al que te grite, hurt the one who yells at you, insulta al que te conteste, insult the one who responds al que se back, te atraviesa en la carretera, the one who cuts you off. métele un balazo. Give him a shot. No te dejes de nadie. Don't let no one No step on tienes you. por qué humillarte. You don't have to be humiliated. Pero el hombre nuevo, hermano, But the new man se doblega
says se humilla. they humble themselves. El hombre nuevo es apacivo, The new man is patient, es calmado, is calm, es templado. is kind, El hombre nuevo, hermano, no sabe maldecir. does not know how to curse. El hombre nuevo sabe perdonar, The new man knows how to forgive. sabe pedir perdón, They know how to ask for forgiveness. sabe, hermanos, amar a aquel que te ha ofendido. They know how to love the one who has offended you. Por un pueblo así With people like that, viene el Señor Jesucristo, hermano. a people like that is who Christ is coming for. Jesucristo viene por un pueblo diferente. Christ is coming for people that are No different. viene por un pueblo con pleitos y contiendas y con divisiones. He's not coming for a people that have fights and are divided. Cuando Jesucristo murió en la cruz, When Christ died on the cross, siendo nosotros de muchos pueblos being people from many towns, o naciones, países, countries, de muchos, many, hizo uno solo. there was one. Aquí Make ya yourself no, one. ya no existe que si eres guatemalteco, It doesn't matter if you're from Guatemala, que si eres hondureño, if you're from Honduras, argentino, from Argentina, sinaloense, from Chile, de Guadalajara, Mexicali, from any part of de Mexico, Tijuana, from de TJ, Obregón. from Obregón. Somos un solo We're pueblo all- en este lugar. We're all one now. Somos uno solo, hermanos. We're just one now. Ya no hay envidias, There is no more envy. no hay contiendas. There is no more fights. Los que están afuera, hermanos, The ones who are outside, por eso hay guerras. that's why there's wars. Porque un pueblo que cree en Buda, Because Buda, Buddha, sorry, there's they worship their Buddha idol. otros creen en otros dioses. Others believe in other gods. Hay naciones que no creen en nada. And there's other places that don't believe in anything. No creen que Dios hizo el cielo y la tierra, They don't believe that God made the heavens and the earth, que las cosas solas se formaron. that things were formed by themselves. Pero nuestra palabra no dice así. But our word does not say like that. Dice la palabra, hermano, que Dios hizo todas las cosas. The word of God says that God made all things, Que no habiendo nada, hermano, con su poder, that there was nothing, and with his power, Él hizo que todo fuera posible. he made everything possible. Dice la palabra que a lo suyo vino. He said that to his came. Fíjese bien, hermano, lo que es la misericordia de Dios. Look at the mercy of Y la God salvación que nosotros tenemos como and pueblo the de Dios. salvation that we have as a people A of lo God. suyo vino To his own, y los suyos no le recibieron. and his own did not receive him. O sea que cuando ellos no adoraban nada, So when they didn't worship anything, cuando se habían olvidado de Dios, they had forgotten about God, de todas las naciones, all the nations. pero estoy hablando en sí del pueblo de Israel, But I'm del talking pueblo about de the Dios. people of Israel, the Aún people ellos of God. endurecieron sus corazones They hardened their hearts, y andaban perdidos también, and they were lost, andaban atribulados and they were in y tribulation, dejaron de clamar a Dios. and they stopped crying out to God. Y él venía a los suyos, And he came to his pero own, los suyos no le recibieron, but his own did not receive him. no creyeron en él, They didn't believe in him, más bien lo crucificaron en una cruz but they crucified him on a por cross decirse que él era el Cristo, hermano, because he said he was the Christ, que él era el Salvador, that he was the Savior, y lo rechazaron. and they rejected him. Pero más dice la palabra de Dios But the word of God says que nosotros siendo de otro pueblo, that us being from other people, que no teníamos nada que ver con Dios, we didn't have a part of God, siendo un pueblo gentil, being people who were Gentiles, un pueblo que hacía y deshacía lo que quería, people who did whatever they wanted, adorando o no teniendo imágenes, worshiping whether there was images or not, pero no creyendo en Dios. but not believing in God. La misma palabra, hermanos, The same word que llegó a nuestros oídos, that came to porque our dice la ears, Escritura, mas a todos los que le recibieron, but it says in the scripture, but to everyone who received los him, que creyeron en el nombre de Jesús, the ones who believed in the name of Jesus les Christ, dio potestad, he gave them les dio derecho a right de ser hechos hijos de Dios, to be called children of God, los cuales no son engendrados de sangre, the ones that are not made through blood ni de voluntad de carne, or from the will of ni flesh voluntad de varón, or the will of man, sino de Dios. but the will of God. O sea, hermanos, los que nacemos de Dios, So the ones who are born of God, no somos aquellos que hemos nacido de mamá we're not the ones who are born o, of our o- mother o de papá, or father, sino los que ahora de grande but now as adults,
La luz de Dios nos alumbró The light of God illuminated to us. y entendemos que el sacrificio que Jesucristo hizo And we understand the sacrifice that Jesus Christ made for us es para cambiar mi vida. is to change my life. Es para que yo sea una persona diferente. It's so that I can be a different person. Es para que yo sea una persona transparente. It's so that I can be a person who's transparent. Que en mi vida no haya mentira, That my life, there's no lies, no haya falsedad, there's no false, no haya envidia, there's no envy, no haya rencor, there's no anger, no entre otras cosas que puedan estar destruyendo that I don't allow things that can enter my life to destroy me. mi nueva naturaleza, My new personality or nature, que es en Cristo Jesús. my new nature that is in Christ Jesus. Y por eso este mensaje, hermanos, And so that's why this message, aprovechando la salvación que Dios nos ha dado, taking the salvation that Christ has given us, que recordemos que realmente somos hijos de Dios, to remember that we are children of God, que sigamos adelante, that we continue moving forward, que sigamos creyendo en el Señor, that we continue believing in God, que sigamos doblando nuestras rodillas. that we continue going on our knees. Si tú dejas de orar, If you stop praying, si tú dejas de leer la Biblia, if you stop reading the Word, no vas a estar fuerte. you're not going to be strong. No vas a poderle dar un consejo a tu hijo. You're not going to be able to give a word of No advice vas to a your tener child. la fortaleza de poder reprender a tu hijo You're not going to have the strength to y decirle, rebuke your mira, child. mira, or mijo, correct eso your que estás child. haciendo no está bien. Or to tell your child, hey, O this decirle, what mira, you're doing is Dios not te right. ama. Or to say, God loves you. Busca a Dios a través de la palabra. Look for God through the Word. O sabes qué, vamos a orar juntos. Or tell them, you know what, we're going to pray together. O sabes qué, vamos a tener una célula como familia. Or say, we're going to have a Bible study as a family. Cuando estás en Dios, When you're in God, todas esas cosas tienen que suceder. all of these things have to happen. Aún estando en la iglesia, si estás débil, Even being in church, if you are weak, esas cosas empiezan a desaparecer. those things begin to disappear. Para eso apareció el diablo, And that's why the devil's there, para deshacer las cosas de Dios. to undo the things of God. Pero la Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios, But the Word of God says that's why the Son of para God is here, deshacer las cosas del to diablo, undo hermanos. the things of the enemy. Amén. Amen. Y estamos en el verdadero Dios, hermanos, And nosotros. we're in the true God, En su Hijo Jesucristo. in His Son Jesus Christ. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice This la is palabra the de true Dios. God and eternal life, says the Word of God. Entonces, hermanos, si nosotros hemos nacido de Dios, And so if we are born of God, Pablo nos aconseja que nos debemos de despojar de todas las cosas que nos están estorbando. Paul advises us that we should get rid of all the things that are Hermano, bothering us. hermana, Brother, despójate sister, de todo lo que te Get está rid estorbando. of all those things that are bothering you, De todo. of everything. ¿Qué te puede estar estorbando? What can be bothering you? Las telenovelas. The soap operas. Estás metido en el YouTube todo el tiempo, You're in YouTube all the time, en el Facebook, in Facebook, social medias. y tal vez te gozas cuando estás metido. And maybe you're happy being there. O cuando acabas de ver una novela, te emocionaste, una película. Or maybe you get really excited when you see a movie or Y a está soap bien, opera. es parte de la carne. And that's okay, it's part of the flesh. Pero el alma, el espíritu, But the soul and the spirit se queda vacío. stays empty. Te sientes triste, You feel sad. de repente te sientes vacía, And suddenly you feel empty. sientes que Dios no está contigo, You feel God is not with you porque haces las cosas de la carne because you do the things of the flesh y no las del espíritu. and not the things of the spirit. Porque el ocuparse de la carne es muerte, Because to worry about the flesh is death, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz, hermano. but to be filled of the spirit is peace. Entonces, por eso debemos, hermanos, And so we should preocuparnos por las cosas celestiales. worry about the celestial things. Te invito para que te fortalezcas en el Señor. I invite you to strengthen in the Lord. Que no está mal que de vez en cuando miremos pues un programa sano o algo así. It's not bad that we watch something that's, No you estoy know, diciendo something on eso. TV. Estoy diciendo que no le dediques todo el tiempo a esas cosas, I'm just saying not to dedicate all the time to those things, porque esas cosas son de la carne because those things are of the flesh. y el ocuparse de la carne es muerte. And to be consumed by the flesh is Pero death. mire, hermano, cuando buscamos a Dios, But when we look for God, cuando nos proponemos buscar a Dios, when we put it in us to find God, Dios nos renueva a cada rato. God is going to speak to us every, Cuando tú pasas una semana, pasa un mes,
when a week or a month passes by, Tú vienes con un espíritu triste. you come with a sad spirit. Nada te gusta. You don't like anything. Te quejas de todo. You complain about everything Porque le has dedicado el tiempo a la carne. because you've dedicated time to the flesh. Pero cuando tú le empiezas a dedicar el tiempo al Espíritu Santo But when you dedicate time to the Holy Spirit y empiezas a vivir en el Espíritu and you begin to live in the Spirit y te propones con Dios and you commit with God y haces un pacto con Dios and you make a pact with God y le dices, mira, Señor, yo te voy a servir bien. and you say, God, I'm going to serve you well. Voy a cerrar mi boca. I'm going to close my mouth. Voy a tapar mis oídos. I'm going to cover my ears. Solamente vengo a alabarte a ti. I'm going to come to worship Y you. cuando tú logras eso, hermano, When hermana, you do that, brother or sister, empieza a llegar en ti it begins to come to you un espíritu de seguridad, a spirit of security, de felicidad, of happiness, de confianza, of trust, de alegría, of joy, de seguridad. of security. Y sientes que quieres ir y predicarle a todo el mundo lo que tú And you estás feel like you sintiendo. want to go preach to the whole world what you're feeling. ¿No quisieras tú hacer un pacto con el Señor en esta noche? I'm not sure if anyone wants to make a pact with the Lord today. ¿No quisieras venir al altar y decirle al Señor, Señor, yo quiero seguir teniendo ese espíritu If you want to come to the altar and tell the Lord, I want to continue having that spirit de paz y de felicidad? of peace and of happiness. Esto es voluntario, hermanos. This is voluntary. No es It's obligatorio. not something that's obligated. Acuérdate que Dios nos ha dado libre albedrío. Remember that God has given us. Tú como hijo, como hija de Dios, tú Free will. eres el que decides. You are the one who decides. Si quieres estar ahí en esa silla frustrado, If you want to be in that chair frustrated, oyendo la voz del enemigo hearing the voice of the enemy, que nadie te saluda, that no one says hi to you, que nadie te quiere, that no one loves you, que todos te critican, everyone criticizes you, porque ese es el espíritu del anticristo. because that's the spirit of the Antichrist. Pero el espíritu de Dios dice, levántate. But the Spirit of God says, get up. Yo te amo, hija. I love you, my Yo child. quiero renovarte. I want to renew you. El espíritu que he derramado sobre mis hijos, The Spirit that is poured out on your children, ahí está en ti. that is you. Nada más que lo has contristado. No me has obedecido. Has dejado. You have left. You have been sad. Ya no has practicado mi palabra. You have not practiced what's in the Word. Ya no has orado. You haven't prayed. Te has conseguido nuevos amigos, nuevas amigas en tu trabajo. You have found new friends at work. Estás metido en el televisor You're always watching TV por horas y horas. for hours and hours. Y por eso ya no puedes alabarme. And that's why you can't worship me anymore. Pero si empiezas a avivar But if you begin to lo que yo te he dado, look for what He has given you, porque no te lo he quitado. because He hasn't taken it away from you, Mi espíritu ahí está contigo, te dice el His Señor. Spirit is right there with you. Solamente avívalo. Only just Solamente cree. activate it. Believe. Porque al que cree, Because the one who believes, todo le es posible. everything is Póngase de pie, possible. hermano, en el nombre I glorioso want you de to stand Cristo to your Jesús. feet. Yo quiero invitarlos para que pasemos I want to invite you all to y this para que altar busquemos a Dios so that we can worship God con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. with all of our mind.